Attention pour un tir. Dès qu'on a 3, 3, 2, 1, feu. مشهد التفجير هذا تم تحت أنظارنا، لكن كذلك أمام أعين المتدربين الذين سيتدخلون بعد التفجير. On sait tous que le terrorisme c'est un phénomène récurrent et c'est devenu l'enjeu principal de tous les services de sécurité dans le monde entier. C'est pour ça qu'on essaye de rapprocher le maximum possible nos stagiaires des situations auxquelles ils pourront faire face dès leur sortie de l'Institut royal de police. Et on les permet aussi de s'exercer le maximum sur les méthodes de collecte des traces et indices, allant même jusqu'à la reconstitution de l'engin explosif qui a fait l'objet de l'explosion. Le pare-brise والابيسنتر يعني لو سونتر ديال ليكسبلوزيون الا كانت هذا البار-بريز هو اخر شظيه ممكن كنديروا يعني اون بو ايفالوي يعني لومبلور ديال ليكسبلوزيون بهذا لا ديستانس ما بين لابيسنتر لو سونتر اللي وقعت فيه ليكسبلوزيون. مدربون من الشرطة العلمية والتقنية يقدمون للمتدربين دروسا حول تجميع المؤشرات في مكان التفجير بعد وقوعه. Donc déjà صورناه غديروا تما après on va le sceller pour l'acheminer vers l'exploitation le laboratoire. Il faut être très concentré, il faut être vigilant, il ne faut pas négliger les moindres détails parce que parfois le moindre détail peut faire la différence. Et surtout on insiste sur la protection de la scène de crime. Donc, voilà. C'est-à-dire le fait de mettre les gants, la combinaison et tout, pour ne pas polluer la scène de crime, pour préserver les traces et indices et pour conserver la trace jusqu'à l'arrivée de cette trace-là au niveau de laboratoire pour telle ou telle expertise. Je trouve que ça nous motive encore plus parce que ça nous met face à la réalité et je trouve que c'est très intéressant. خلينا داكشي اللي هو المتطلبات ديالنا اللي غنخدموا عليها بالنسبه للاكسبلوزيف بقاتنا لا فواتور دابا الطوموبيله غنخدموا عليها على لي زومبرانت ديجيتال ديالها الوغ غتخدم لي على هاد لابارتي اللي هنا ديال الباب ونشوف الا كانت فيها شي حاجه ديال لي زومبرانت نحاول نكسبلوطيوها. إلياس يخضع هو كذلك لهذا التدريب، تمرين مخالف تماما لما قام به لحدود الساعة. بالنسبة له فإن رجل الأمن يجب أن يكون مستعدا لمواجهة مختلف الوضعيات. حنا تنحاولوا نشوفوا العمل ديال الشرطي تيشمل جميع المناحي ديال الحياه، يعني نحاولوا نحطوا الاصبع ديالنا على جميع اي حاجه تقدر تمس المواطن في السلامه ديالو. وكما شفتوا بين هاد الامور هذه يعني اي اعتداء ولا اي حاجه تقدر تمس السلامه ديالو تنحاولوا نتعلموها. داخل مكان التفجير تم العثور على قرص مدمج. رضوان سيتكلف بنقله لمقر الشرطة العلمية والتقنية في قاعة مخصصة للجريمة المعلوماتية. Comme vous pouvez voir, là nous avons une fiche qui contient toutes les informations sur le type des traces et comment a été scellé, le responsable qui a travaillé sur la collecte au niveau de la scène de crime. Vous pouvez voir les deux traces sont bien scellées. Donc on vérifie toujours le scellé. Donc, maintenant on commence l'expertise avec les stagiaires qui sont déjà là, qui entament le travail d'analyse de différents types de traces numériques. Ici, ce sont les deux traces qui ont été collectées au niveau de la scène de crime post-attentat. Donc vous allez travailler sur le disque dur. Donc je vais vous donner le disque dur. في عالم يقدر مستعملو الانترنت فيه ب4 ملايير، أصبحت الجريمة المعلوماتية واحدة من التحديات التي تواجه الأمن. ندخلوا نسميو القضية ديال الإساس. Maintenant, le logiciel qui est spécifique
à l'extraction des données à partir du disque dur. C'est lui qui va se charger pour extraire toutes les données du disque dur, même les données supprimées. Concentration, je suis pas là. C'est parfait.